Hello, 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 check. Hello, 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 check. Hello, hello. সাহায্য মায়াখো তবু जों निजेरानो হতে চালাবো दङ प्लास যারা पेशेंट दङ बर'नि गार्जियान डनेशन खालामनानै अरनसिमनो जों खुलिलाय दङ बेसे कयजन तावतो 42 माने 42 जना दङ दासो जरा बेसे जना हामै नखरका तावतो जे फाइमाने ताबो पुरा एक बছর चिन कमप्लीट हुई आपको एक बছর काटो तुम मौनो कोई तो ना नाम बोल जे ओमोने कोनो कैसा कोनो कोर्स करोय मो तो ऑर्गेनाइजेशन हिसाबै नखना हे कोनो कोर्स करोय अरान हिसाबै नखना इनके निजेनो नि सखेनानि समय रिनानि प्लस निजिनि लगी माने हमको खेनानि निजेनो नि जे मोटिवेट खेनानि जे अरान हिसाबै काम भाइके तमा आरते कैसे सुनुंगे रिहेब सेंटर थांयो नगो तंगि बोबा के ए तंमानो तंगि बोबा के हम जे को जानजानि जतनि धर्म स्थान दङो जे जगह ड्रग्स में दङ बामतिन नेसे खेने माने में दङ आमति जगह थांलादि टाइम स्पेंड खेले दियो जगह अरे नों तागाबनि जे सेंटर चालक दङ जा कोन केबे मरला दं बति कोनो जे असुविधा बुंति रक्त दं कोनो एमन तो কোনো তো অসুবিধা করছে নাকি যে জায়গানি প্রবলেম মেডিসিন নি কস্ট ব্লাড টেস্ট নি কস্ট কিছা বেশি মেন জায়গা কে বরনি যে তাব রেট সেন্টার কুমারঘাট নিয়ার এসডিএম অফিস চিন সেন্টার নি বুংখা ব্রাইট ফাউন্ডেশন বিয়াং বড় দং দংবাयो আগরতলা দङ आमपरे जिरानिया दङ मान्दाय दङ गोवानिबो दङ कुमारघाटनिबो दङ बेचारतलनिबो दङ मोटामोटी जे जायगा चिनि सिनि जा अजागन नि मुं खेताङो आं बुं अमित बर्मा फाउंडर आङो जागानि सेक्रेटारि kayo sinisar Bhagavan Das bo inaugurate khairika enne chung 1 year dore man na amte hai initiative nai tongmani but wasiba successful khaimia ko so tini bo khairika so sangte buskang bo khanya bagai wansuk tongo biang borok khajang je Tripura to 23 sub division tongo so chung tini pula Kumarghat do khaikya kita next bo ja khaini chung planning khai obo bishoy ko suroji chongmai ke atuk lai chung obo khalene ko bisat kle oba har wansmung bo bhaike to phaikya 중어버 완충만이 또 어느 아기는 완충가 제만 진이 요르스럭 무슨 드락스 클라이 동만이 이게 증권을 가이미야서 헬블레스이 동고 이게 중 완충가 땀 바기 중 캠페인 가야 나이 가냐 나이 중 이거 진이 뭐라 아스게 어웨어네스 그래 어번 바기 무슨 하니가락니 또 어번 바기 이게 중 완충가 드락스 프리 캠페인 가이 어번 무슨 아무때 뭐 सक्सेसफुल लेके खाइमाना बागी और कि शुद्ध ड्रग्स फ्री कैंपेनिंग तय आलका अबन लोगी जे ड्रग्स नि लोगी जे फाइने रोग रोग नि अबरनि बेराम नि अबन तिब्र कैंपेनिंग खाइ जे वान सुक दंगो ड्रग्स फ्री लोगी हेल्थ कैंप बतना हनै बट अबन बगे जिंग से फन बनांगो जवन तुइ किसा उकलो उसु लाजता तिनिन पुला ना तिनिन पुला से मजा कुमार के तो स्टार्ट खाइ अनि नि छिरमोंखे कान मुंके मानसी दे बर्मा आंके बीटेक ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस aha drugs free india ni काम पडो तो आंके चिफ एग्जीक्यूटिव को तो ड्राग्स एगेंस्ट আমরা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম প্রথম কুমারঘাট সাব ডিভিশনে মানসিক হলে শুরু করেছি আমরা এই অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামটাকে গোটা রাজ্যেই আমরা নেব প্রত্যেকটা সাব ডিভিশনেই আমরা করব এবং এই প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে ড্রাগস ফ্রি ত্রিপুরা আমরা গঠন করার পরিকল্পনা নিয়েছি কেননা আজকে আমাদের যারা ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা রয়েছে যারা 9, 10, 11, 12 যারা স্টুডেন্ট বিশেষ করে এই বয়সের মধ্যেই বেশি আসক্ত হচ্ছে অতএব আজকের দিনে এটা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে যে সারা রাজ্যে এটাকে নিয়ে যেতে হবে সকলের সহযোগিতা সেখানে লাগবে আমি সকলের সহযোগিতা সেখানে চাইছি স্যার রিহ্যাবিলিটেশন মানে সরকার তরফ থেকে কয়টা জায়গাটা এই মুহূর্তে আছে এক্সাক্ট ফিগারটা আমার এই মুহূর্তে জানা নেই কিন্তু কুমারঘাটে 2টি রয়েছে তো সারা ত্রিপুরায় সেটা রয়েছে
আরও আমরা দেখব সেগুলোকে কীভাবে বাড়িয়ে নেওয়া যায়, আরও কীভাবে পরিষেবা দেওয়া যায়। ড্রাগসকে বন্ধ করার জন্য বা ওই যে গাড়ি দিয়ে এসে বন্ধ করার জন্য সরকারের কী পদক্ষেপ নিচ্ছে? দেখুন, অ্যাকচুয়ালি নেশামুক্ত ত্রিপুরা আমরা চাইছি, তো বিভিন্ন জায়গা থেকে যেইভাবে সেটাকে ক্যারিং করা হচ্ছে, ধরা পড়ছে, এখন পর্যন্ত অনেকেই ধরা পড়েছে। আমাদের কুমারঘাট সাব ডিভিশনেও মানে 2020, 2021, 2022-এ অনেককে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, ধরা হয়েছে, যাদেরকে অলরেডি কেস হয়েছে এবং এখনও অনেকে জেলে রয়েছে। তো সারা রাজ্যেই সেটাকে ধরা হচ্ছে, যারা পাচার করছে তাদেরকে ধরা হচ্ছে, যারা সেটা লোকালি সেল করছে তাদেরকে ধরা হচ্ছে। আগামী দিনে সেটাকে আরও বাড়িয়ে নিতে হবে, আমরা বাড়িয়ে নেব। থ্যাংক ইউ স্যার।